So, hi everyone, this is Charis Aisha Bandiala, and I am going to report the one about the spionage. So, before we start, let's first define what is spionage first in order for you to understand it. So, spionage, it is a secretly getting important or private information without permission to the holder of the info. So, kuan daw ko no, for example, a worker secretly copies company plans and sends them to a competitor so the competitor can get ahead. So, kuan daw, for katong example niya, ako to siya i-explain nga kuan. Ang worker is ilapon nang i-copy ang plans ko, for example, na ay company or business ana. Ilang i-copy tong ilaang plan sa ilaang plano sa ilaang company, like for example, ilaang company or ilaang negosyo is sabon. So, naay worker, kuan na niya scenario. So, naay kuan worker kunuhay nga the word gani nga spy is nag-spy siya sa kuan isa ka organization or kanaang sa ilaang company, nag-spy siya para makuha nila tong plano nga ilaang di kuan. So it means mo na siya nisulod, for example, nisulod siya sa isa ka ilaang opisina, which is para makuha nila tong plan nila, para makuha nila to, and moto siyang gitawag og spionage. And why is it dangerous? It can harm company, government, or organization because their secrets can be used against them. So if mahibalan nila tong sekreto nila, which is like for example, nila ang negosyo is sabon, mo na lang if mahibalan nila tong mao ni ingredients ana sa ilang katong sabon, so naay possibility nga ilang atong masuhid. So katong kuan is makuha silang competitor which is kanaang sa kontra nila or muna kontra sa ilaang company, and makuha nila to, so naay possibility nga madawat po tong ilaang company. So yes, next. So these are the description of an spionage agent. So the first one is, he is very dangerous adversary in his skills in deception, and his cunning should never be underestimated. So they are dangerous because they are good at lying and hiding the truth. So ang spionage agent gani, they are dangerous daw. So dili na to sila masaligan, dili ta ka ingon nila og ilang istorya is tinuod ba or dili. So next is, he is usually a person of extensive training and will be highly effective in gaining the confidence of people and of extracting information of value to be relayed to his employer or handler. So they are well trained kuno, they are well trained, and kanang kabalo sila of how to gain the trust of the people of the kuan kanang company kuno, kabalo sila mo kuha sa ilang trust. So next is, even how well trained an spionage agent he might be, he is human like the saboteur, and he can be defeated in his own game if proper methods and techniques are undertaken. So even if they are skilled daw, kana ang naragyan sila yung possibility nga masakpan sila bisan pa og kuan. They are skilled na sila possibility nga masakpan lagi sila dili kay kuan. Next. Sige na. What are some methods employed by spionage agents? So the first one is stealing information from employees. So for example, asking workers questions and pretending it's harmless. Na ay usa ka mga tawo nga, for example, na isa ka tawo nga maki-friend sila anang nagtrabaho anang company,
And then mag-pretend sila nga, ay mag-question sila nga, kuan, na sila mag-question sila nga normal ra, dayon, ilang, kuan day ato, tuyo is, ilang, manguha na din silang information about ano sa company. So next is stealing information from records or other source. Ilang sana i-copy nila tong documents ana nga company para makuan and pretending it's on this. O ilang kanang sa company, for example, na ay tao mo secretly kuan siya sulod sa ilang office, then katong mga plano nila nga naka-record like documents, ilang pang ilang pang picturean na sila pwede po ilang kwaon like inanang sa financial check. So next is using various methods of producing document products, equipment, or working models. So kani example kana ang competitor aning kaning company kuno daw magama sila fake na company, and then makikuan sila close ana company, and then ila ditong kuwaon tong information ana or ilang plano, and then ilang i-copy to, which is palitan ilang negosyo is gani katong para ganina sabon, ilang kuwaon to ang ingredients ana nila, makuha nila ng kuan nila is ang secret of how to kuan ana nga product nila, and then ilang kuan to ilang suhiron, and then magama silang ilaa, and then ilang mag-create sila nga and ibaligya in a kuan cheaper like gato. So murag malamang ang tao mo palit is sa ilaa gyud kay gibrato man nila, pero ang katunga product is dito siya sa first company gikan. Okay, so number 4, using front as commercial concert agencies, associations, business groups, and other organizations to obtain confidential information or data. So, yani mag-create na kuno og na ay tao nga magpa-create og fake company, dayon mag-pretend sila nga makipart-partner sila sa inyong company, and then ano ang dili ilang purpose is to makipart-partner sa inyo ila ato is kuan mo kanang makuha nila ang inyo ang information about ano sa inyong product ba, inyo ang mga plano sa inyo ang company, and mao tay purpose nila gilana is to get sa inyong information sa inyong company. So next is using various form or threats to obtain information. So kani forcing, for example, forcing someone to give secrets by threatening their job. Kung kuan sila ito nila nga og dili nimo ihatag ang kuan mga secret ana nga company is ikuan ka na mo i-fire ka na sa imong trabaho. So mag-threat sila, magamit sila sa kuan, magamit sila threat aning sa kuan spionage agent. So next is using blackmail techniques by exposing intimate and personal details concerning an individual or organization. So pareha siya sa number 5, manghadlok siya ang blackmail. Kato, kung palitan ko, dili niya ihatag tong info about ana nga kuan, so i-reveal po niya tong secret atong tawhana. Sa mga ng mga naigiwitan na mga secret about nimo, so magamit nila to para kuan mo sumbong ka sa mga info about anang inyong company. So next is picking or securing information in social and other gatherings. So maminaw po na listening to conversations at parties or meetings. So kaning spionage agent pod is napod sila sa ilang mga maminaw sa mga meetings, mga gatherings daw anang sa inyong company. So di lang pud pataka o kuan dapat anyang magpa-meeting mo, dapat selected ang kuan tao, and then dapat kailan mo sa tanan, and kuan na partner po ninyo sa inyong trabaho. Next, and the last one is penetration and operational tactics. So kani is mao gini mo kanang ginabuhat for example, sneaking into office and hacking system. Kanang sila mang-hack ni sila. Mo na sila may mga magamit og mga technology like hacking, and napo ni sila pwede po ni sila mo sulod na sa inyong office and kuan pangkuha tong mga inyo ang info.
countermeasure. So next is countermeasures against industrial espionage. So the first one is careful and complete pre-employment measures designed to control threats of industrial espionage. So kanaang unag na kung may mga apply sa inyong company is i-check daw nimo imong ilang ang background before nimo sila i-hire. Like imong i-sure, making sure nimo nga wala sila yung mga bad records, bad history para maka-avoid mo anang sa espionage agent like kuan. Kani magod sila is kuan na sila how to prevent the kuan espionage. So next is continuing personal check on employees in particularly personnel and sensitive positions even already employed. So i-monitor ang employees nimo especially na kung in sensitive jobs. So imo silang i-check ang ilang behavior na kuno like di ba mag-hire mo og kana ang employee kay unyag ma-hire na sila like kumana sila og kuha na check na nila ang background naman dyan na sila mga training dana ninyo mga nga time is magamit ning kuan makita nimo sa ila kung deserve ba sila i-hire eh di nimo makita silang training yang ilang behavior if deserve ba nila na nga kuan. Next is prevention of unauthorized entry to the plant or industrial installation. So meaning is kanaang only allowed people can enter certain areas. So palitan sa kanaang sa company is naman yun ay lahi-lahi nga kuan like na factory, na kitchen, na kuan, na lahi-lahi sa office, and then dapat is katong mga tao or mga trabahador sa factory, dapat dito na dito sila na assign. Dili na sila mosunod sa office, dapat dito na dito sila nga lugar, kaya dito sila na assign. And number 4, restricting of movement of personnel in the premises of the plant employees. So, pareha rin siya po sa number 3 is ang employees only go where they are allowed. So, kato gani ang dito na sila allowed kung katong sa office, dito na po sila na assign sa factory, dito na sa kitchen, dito na para wala ma-avoid nila ang espionage. Next is the 5, control disposal of waste papers including carbons and classified brick. Kung palitan na may mga records nga documents nga important documents nga di na ninyo kailangan pero dili ninyo na siya ilabay lang nga basta-basta kay kanang mga competitor ninyo kontra ninyo sa inyong company is naanay chance nga ila itong makuha and then may-use nila to against sa inyong company na noon. So murag nakuha na noon nila. So if ilabay na ninyo, dili lang po ninyo kay ilabay lang nga di carton na tapos ilabay na dapat ninyo siya i-shred or kato bitong dugmok sila. Nanay machine nga tawag na nakalimutan ko isa. Basta kailangan mo sila i-proper disposal yun para maka-avoid mo ang espionage. Next is, the last one is, only properly cleared personnel should classify document. So, kani is, meaning is not everyone can see confidential info. So, kanang unyag sa company, mag-meeting mo, dili po kuan, ang katunang mga selected person lang, pwede mo lantaw sa mga documents nga mga importante documents na katong confidential na gid nga information dili lang kay mosunod ay pwede tanan nga makabalo sa inyo kuan dapat katong sa like sa kanang manager ninyo, secretary, ana dili na apil tong sa factory nga makabalo sila. Yes, so next. Okay, that's all. One. Hello everyone, I am Raj Grant Ulinawan and what is subversive activity as a security hazard? Subversive activity is any action that secretly tries to weaken or overthrow a government. It includes giving support such as help, encouragement or resources to people or groups that want to remove the government through force or violence. Also covers harmful acts against the government that are not classified as treason,
sedition, sabotage, or spionage. So, ang example ani kay ang pikas nga company mag-hire sila og pila ka tawo din mo ang apply dito sa pikas nga company para magkuan mga chismis nga lain ang kuan nila ang lain og palakaran nila ang kuan nila ang company para sila malugi or kuan og mga employees or sa ng mga employees. Threats of subversive activity. It can be local or national in nature under missions to undermine the authority, weaken the organization, and eventually take over. This can be in business or in activities. So, parehara itong sa what is subversive as a security hazard. Kuan na karang kuan ng isa ka company ilang daotan ng isa ka company para kuan nila ma-weaken nila ang weaken nila ang isa ka company din. Inig malugi ng company lading kumbaga ila ang paliton dayon sila na din mo padayon og kuan. So, this can be in form of murmuring, motioning, propaganda, undermining moral, and subjecting defeatist attitudes and other emotional approaches. Isa po lang kaya po nga ang isa ka factory niya butang og mga tao para mo pan sa pikas factory mo ang ilang paano ng management sa pikas factory ilang dauton para nila kung dauton nila din sa para may kakuan magkuan din og ka ang mga employees mga kuan na din kanang malugi din antod sa ilan na dayong palito ng kuan company sa pikas. Number 3 is it is an activity not easy to detect. So dili gyud nimo not easy kay kuan wa ka kabalo itong mga tawhan na kuan na din mo kanang loyal mo nga mga employees niya. One day kanang na-dislike plano nga para makuha yung company. Na-dislike nga makuha yung company para daot yung company para malugi. Next. Countermeasures to subversive activity. The spreading of rumors, written materials, slogan, or any other devices to reduce the work population and discredit the government should be immediately reported. So, kung naamang gani nga nag-spread ng mga rumors, dapat i-report yun dayon para ma-fundin para ma-stop din nila ang pag-spread pa yun sa mga pag-spread sa lain sa mga uban na para ma-stop nila o spread pa sa uban pa nga mga employees ang nga daot nga mga istorya. Number 2, labor and company unions can be infiltrated so that strikes and slowdowns can be called to disrupt and the normal operation of a plant or installation. So,
So i-monitor gyud, dapat i-monitor nila ang kung kinsa kung gani ang ga-spread og mga dapat sige sila og monitor kung kinsa kung naamong gani ipang spread nga mga mga istorya or mga mga dili maayo dapat pandi nila para dili namo dako pang istorya. Security force should be alerted for person trying to recruit others on an organizing movement for peace, anti-colonials, and anti-trade and anti-imperialism. So, dapat ang security forces kay alert sila o namagani sa ka-employees sila ang mga recruit para mag-cancel ang company counter sa ilang company din para iwas po malugi. Employees or outside personnel seeking membership in paper organizations should report the activity to security. So, employees should dapat i-report nila yan sa abang employees o na sila yung dunggan sa ilang mga kauban na employees na paano isulod sa ilang company para sa membership. Is other methods of subversive like United Funds, mob action, terrorism, and sabotage will be done to gain the subversive ends. Parang usual group na activity dapat i-report dapat ang security dapat i-report sa mga crowd control. And the last one is other methods of subversion like United Funds. What is pilferage as an industrial or business hazard? So, pilferage is one of the most annoying and common human hazards which security has to deal with. This activity, if uncontrolled, can become financial drain if not finance to smooth and orderly operation. So, pilferage po daw ay kay most of the annoying common hazard kay ang nga ma-face sa mga security kay ang pilferage is uncontrolled daw siya then pwede daw maka-financial drain kung dili daw smooth ang inyong operation sa isa ka kumpanya. Failure to detect shortage and inaccurate inventories that cause inventory losses which may be labeled as pilferage. So, kana daw wala na kadimaw nga mga inventories kayo makakause po daw losses sa ilang kumpanya and nung makuhan po siya, level po siya sa pilferage. Ipos, di siya na po. Ipos, hindi makaya sa ulit. Sige, ayun na. So we got good types of pilferers. So we have two, casual and systematic pilferer. First, usurper wants to steal due to his inability to resist the unexpected opportunity. So usurpers daw ay use na unexpected opportunity to grab and interfere of loaner to the job that temptation to pick up the
Article 3 to 4 security measures that application of casual preferring is the big cumulative cost if it is remains unchecked. So example, na-employee dahil nakuha sila una pis na kabit ito pulot mga premium pens. So nikuha siya dahil igamit niya dahil kasi paano mag-steal pero gibuhat niya. So example of casual preferer. Next is systematic preferer. One who steals with preconceived plans and takes away or any all types of items or supplies or for economic gain. Preferers of these kinds can be employees or outside of the establishment. So systematic preferers na ikon siya na isip plano ng buhaton siya. Example here as so a warehouse worker coordinates a delivery tools to create a high energy device transit. Use fake documents to show rates that deliver elsewhere than sells electronics to third party groups. So, may mga workers na ikuha sila mga items ng kumpanya, then yan gigamit, ibalin sila, then gamit sila ko ng mga fake na documents para i-transit. So, next. Mga factors considered in preference. First is location of the items to be preferred. The system preferred service shopping and store areas or through contacts from the first. So, mga location on this karan is mga shops, mga stores. Next is access to items. Techniques can be from fake documents, providing guards, or outsmarting security, creating disturbance, and other methods to divert attention while preference goes on. So, mga weak na mga security measures like guard na ulikan, ng guards, mga mainang mga CCTV, mga smart security creating disturbance. So, next is removal of items. This can be done as well wearing stolen shoes, etc. for driving may conceal preferred items in his vehicle. So, removal of items is mga gamit na example is ato ka sa store dahil kuha ka gamit na example jacket then ikaw sa kawin bayaran. Another example is ng sasakyan na gigamit sa kuha ibutang yung mga items sa isang sasakyan na dahil ito yung gigamit sa kuha sa item. Next is disposal of items. There is need for fences, brokers, or cleaning houses items. This is mga example kani are mga monies, kanong mga high items examples are mga parka, monies, cash. Next. So countermeasures for casual preference. First is spot check of ongoing vehicles and person. So dapat i-check ang mga vehicles din mga tao na pag-going sa open. Second, excessive security education and indoctrination program emphasis that crime does not reach. So this is mga mga survey and mga education sa mga purposes na paano na this crime does not pay. Third is superiors should be set examples of activity and disorder and moral climate or trade for establishment. So, makukuha mga superior is examples sila mag-guide sa mga employees na dapat tularan sila, dapat maayos sila para mukha sila. Next is for all employees must meet enjoy to report or any loss to security. So, tanong mga employee dito is kung may mawala na mga losses, dapat daw i-inform. Or next is 5. Carry and control methods should be done specifically for preferable items. So dapat daw sa saktong saktong utanganan or nasa security ang mga items na preferable items. 6 is control tools, equipment, and sets. So, kasi yung mga control sa mga tools, mga items, mga mga
dangerous or non-dangerous. Dapat nakakonsider sila. Walay. Next. So, countermeasures for systematic upgrades. So, first is guards and electronic surveillance devices. So, mga guards, mga CCTVs. Second is package and material control system. So, mga package ko na naikon ka check control para mo kan ba kung in or out para mo ma-monetize ang material package. That is parking area outside perimeter fences and establishments. So, ang parking area is outside the perimeter fences para na yung mga kanong sulod is makuha sa gate. So, ibig basta makasulod ang mga kanong mga unwanted mga persons, mga visitors. 4 is careful screening and background checks on applicants to weed out potential tips. So, mag-hire mo ka mga applicants dapat may background checks para kung may mga criminal records o na conditions. Next is investigation to all losses quickly and efficient to determine modus operandi to obtain goods. So, company mag-investigate para sa mga wala para malikayan ang panong para magsulbat. Pwede na mo kan, dapo. 6 is alert all patrols to check areas, buildings for possible estimate for storage. So, mga patrol area, mga security dapat mag-patrol sa mga areas kung may mga para mas secure na sakto mga butang dira or natin mga estimate na itago dapat i-check din nila. 7 is installment mechanical, electrical, electronic detection and alarm device where needed in applicable establishment and effective lock and key control. So, mga paano butang din sila mga CCTVs, mga electronic, mga suga, mga alarm para dumag sa protection system. 8 is use an appropriate perimeter fencing and lighting for parking facilities and areas to vehicles and persons. Dapat usaran sakto butang sa parking area ng sulod sa sakyanan din mga tao. Pati siya magbulat sa 8. 9. Establish accurate inventory and accounting methods to procurement use or disposal. So, dapat accurate yung pagbutang sa mga gamit ngayon para di sila mag-accounting list para procurement ang mga dapat ibutang. 10 is establish close and liaison with governmental law enforcement and intelligence units. So, ang mga pandong establishment dapat mabasa sa mga government law enforcement sa pala na is mga police. So, that's all. So, before I start, I am Marvin B. Carpio. I am fourth reporter for this group. So, we continue to our topic today. What is a risk? So, risk is the likelihood that something bad will happen that causes harm to an informational asset or the loss of the asset. Vulnerability is the weakness that could be used to endanger or cause harm to an informational asset. A threat is anything man-made or act of nature that has the potential to cause harm. So, the risk is the chance that something bad happen. So, for example, De La Cruz, na siya balay. And yung balay, walay gate, and also walay CCTV, and walay lock iyang pertahan. So, iyang balay, dali ra kay sudlon sa mga kawatan. And so, kay iyang balay is a vulnerability. So, when we say vulnerability, it is the foundation of his property is weakness. So, vulnerability, weakness iyang foundation, mong dali ra kay sudlon iyang balay. So, it could risky kay iyang balay din. Kaya ang isa, weakness iyang foundation. And a threat
a threat is anything man-made or act of nature. Example of act of nature like bagyo. Naipaabot nga bagyo. It is part of risk because na siya'y potential to cause harm. And the example of man-made, patawag yapon siya risk because ang kawatan nagplano nga kawatan ang balay ni De La Cruz. So na siya'y potential to cause harm. That's why kung sa may angay to baton para ma-prevent ng inanay pangitagwa. So we proceed to other topic. What is risk management? Risk management is the process of identifying vulnerabilities and threats from resources used by an organization in achieving business objectives and deciding what countermeasures, if any, to take in reducing risk to an acceptable level. So, the risk management is finding danger and making ways to prevent the dangerous. For example, ang balay ni De La Cruz, ibot nga na niya gate, ibot nga na niya lock ang pertahan niya, and also ibot nga na niya CCTV. Dungag pa siya animal barrier. So, the intruders sana, ma-discourage ang intruders na musulod sa balay ni De La Cruz. Kaya, ano man, kay dagang kay mga barrier, ipangbutang si De La Cruz sa iyang balay. So, muna siya example sa risk management, na kay ipang butang sa imong balay mga barrier para ma-discourage ang mga intruders. And next, there are two things in this definition that may need some clarification. So, first paragraph, the process of risk management, an ongoing iterative process. It must be repeated and definitely, the business environment is constant, changing, and new threats and vulnerabilities emerge every day. So, the example of this first paragraph is naay bangko. So, ang bangko, prone ka na siya robbery. So, nag-install sila CCTV, security guard, and alarms. So, ang buhaton sa mga robbery, mupan sila, mangita sila way para maka-benefit sa bangko. So, they using online scam. So, nag-use ang robbery o online scam. So, nangita og way ang bangko para ma-prevent tong pagtabua para malikayan ang possible nga mahitabo. So, that's a meaning of first paragraph. And second paragraph, the choice of countermeasures, controls, and to manage risk must strike a balance between productivity, cost, effectiveness of the countermeasure, and the value of the informational asset being protected. So, the example of second paragraph is, instead nga mo hire pa kag daghang security guard, duwa na lang imong i-hire or isa. And dari sana, magpataw na kag CCTV camera para maka-less kag gasto sa imong security, sa imong property. And mara siyang meaning sa second paragraph. Next. So, what is risk analysis? Analysis of risk include examination of the vulnerability, probability, and criticality of potential threats and include natural and man-made risk. So, the risk analysis checking how dangerous the risk is. So, the example of this is police study which area has the highest chance of robbery. So, katong area nga daghang kaso nga robbery, motoy unhon nila and motoy unhon pod og sulbaron because it helps people decide what to fix first. Moy naka meaning sa risk analysis because nasa lay unhon pag sulbad kinsa tong pinakadakong nga sulbaron. And next, what is an adversary? An individual, group, organization, or government that conducts activities or has the intention and capability to conduct activities detrimental to the individual, private or government entity. So, yes, sir. So the adversary
The example of adversary are kidnappers, criminal gang, and terrorists. So the adversary is people that against the government. So mo lang adversary. So next, Unsa na kung sa gani mo nga kuan? Group? So good afternoon everyone. I am Nino Franco and I have tasked to continue this topic. First is, what is asset? Asset is any information, facility, material, information or activity which has a positive value to its owner, whether it is an individual, private or government entity. So ang asset, isa man siya ang kaning mga more importante sa tagiya ba? For example kanang sa system operation sa mga kumpanya, importante man kanang sa sa tagiya. Tapos kanang mga basta lang sa budiga sa gasolina, which is need kayo ng sa transportation nga nana ba. Tapos next, vulnerability. So before na ko siya i-explain is adto siya kung ano what is vulnerable and vulnerability. Vulnerable is siya determine siya as a whole. Vulnerability is specific. Na for example is kanang guba ang mga portahan. Muna siya gitawag og vulnerability. Kung nga ba vulnerable as a whole, ang balay niya is dool sa kay guba iyang portahan. Pero ang vulnerability specific siya ang portahan niyang gikuan, nana siya. So muna siya vulnerability. Any weakness that can be exploited in an adversary to gain access to an asset. So mo to na vulnerability. And countermeasures. So, an action taken or a physical entity used to reduce or eliminate one more or more vulnerabilities. Countermeasures is to kanang para to overcome mga risk nga pwede may tabo sa kumpanya ba kung saan siya paggamang solusyon para malisen siya. Next. And what is probability? Probability is it is a chance or likelihood that a loss will take place indicated by a mathematical state concerning the possibility of an event occurring. So ang probability is kung unsa kayo ba kanang ilan na ang gi-measure daan ba kung unsa kalala ang may tabo if kanang kanang mo ni mahitabo na risk ba murag naa slide daan idea daan. Then last is critically. It is the impact of loss as measured in financial. Muna siya nga kung kaning example is kanang nasunog ang imong nasunog ang budiga. So muna siya yung impact ba kung pilay makuha niyo kanang impact sa ng pagkasunog diya sa kumpanya bitaw. For example is kanang kailangan sa sige siya i-check siya sige kanang power transformer sa isa ka bangko need ka siya kanang na siya nga gina-check sige para pagka na siya madaot mo na siya ikuan kanang murag ma-impact sa inyo ba sa inyo ang gasto na nga basta na nga price. So this is our last topic. What are alternatives in management? So there are 5. And the first one is risk avoidance. Eliminating or removing the risk totally from the business, government, or industrial environment for which the risk manager has responsibility. So meaning dili na ka buhat anang project na risky bitaw nga project, like for example or gamon ba ni for example baguhan ka nga mag business, so maghuna-huna jud ka unsa gid nga product imong buhaton or gamon nga dapat dili risky. So katong na ako na encounter na amo ang silingan is nag-create siya og
sa tawag gani business, and para sa bunto siya para sa nawong. And then dayon kana ang kadugayan na ay mga namalit po niya ana kusog po tayong sales sinugdanan. Then after mga pila ka months katong mga namalit niya is na anay mga bad feedback niya, like iladong wa sila na angay daw sa ila ang like katong ilang isabot sa nawong wala na angay, na maot daw ila ang skin na naana. So murag kuan siya iya ang dapat unta ang iya ang kahit na business is katong kusog nga sales karon, which is kana ang like katong mga itong empanada na uso kaayo, katong mga uso karon dapat mo nay kanang lang kusog ang sales sa by season magunagod ang by season ang mga usok. So kato sayop to ang pagkuan kay papila ka man, so kuan na stop ra gyapon day niya ang business. So dapat mag-create ka business ana maghunaw na jud ka kung dapat dili risky ang project mo ang or product mo ang himuon. So next is risk reduction, decreasing the risk by minimizing the probability of a potential loss. The reduction of criminal opportunities often accomplished by situational crime prevention strategies that discourage, deter, or deny criminal incidents. So kana ang imo siyang when we say risk reduction mo gani mo i-lessen ang mga risk nga mga mahitabo. So for example, like mag-install kag CCTV sa maong hotel, sa inyong balay ba, sa company ba ninyo para ma-lessen ang mga risk nga mahitabo. And then number 3, risk spreading the risk through compartmentation or decentralization to limit the impact criticality of the potential loss. So not putting all important data in one place. So parang naa kay mga important nagamit ba mga information, dapat dili daw nimo siya iusa og butang like para nang sa balay o kana ang naamon jud way butanganan nga para safety, like butangan sa inyong kwarta, sa inyong jewelries. So upang nita na yung mga intruders or mga kawaton nga makasulod sa inyo o kawaton man gani nila to inyo ang kwarta ba, at least kato rin makawat dili na matutong jewelries. So maong dapat i-separate tong mga ang mga gamit para ma-lessen ang risk spreading. So number 4 is risk transfer, moving the financial impact of the potential loss over to an insurance company. So kanis pinaka-importante din sa tanan ang insurance company. So kana ang kung na kay insurance company for example na init ang mga problema like ma-hack ang ang system or na inyo ang data is nakuha. So naa dyan ay financial loss. So since naman may insurance company, ang katong insurance company mo yung cover sa gasto sa gatong inyo ang na-loss, dili lang kay ikaw tanan mo gasto. And the last one is risk itself. So assumption plan and acceptance of the potential risk by making a deliberate managerial decision of the doing nothing about the threat or setting aside resources for use in case of a specific loss incident. So kani is kung nagani problema ang inyong company ba, dapat jud mo na ay backup plan ani. So og na ay mga may tabo something sa inyong company na may mga plano na daan and medyo niyo na siya buhaton. And that's all. Thank you.